गोबांमा जरारमै कुलवार चलि तंमानि दलाय जुनालो याखेबा बुखास्ते आम्बा सावो कन्टेक्टारनि दाल बिदाल सामुं हुमुंनो तैलायै तिप्रासा दाल बिदाल कन्टेक्टारनि सामुं तांनाय हिनै सिनजाक रंनि बिसिंति ख्लायै गोबांमा जरारमैनो कुलवार चलि तंमानि हायाखेबा बिसिंति कायसा चबा अंगै तंमानि TTADC-नि दलाय जुनालबाय कक बथमा हिंके आमति से ताबुक कक खुरसा थाय हिंके आमति से ताबुक हास्तिनि दाल बिदाल थायनि हायनो आम्बा सावबो गोबांमा तिप्रा सारक दंगो जे तिप्रा सारक कन्टेक्टारनि सामुंख्लायनो दाल बिदाल जरा हायाखेबा जरा जरा सामुंख्लाय दंगो बुखास्तेनि दाल बिदाल हामख्लायनि आमतिखेनो TTADC-नि थानिनो दाल बिदाल सामुं हुमुंरकनावै बरक सामुंख्लाय तंमानि नुकजागै फाय दंगो आमतिखेनो किजासे सालरमै हायाखेबा गोबांमा जरारमैनो दाल बिदाल सामुं जुनालो फायके हेंके रिस्ट्रिक्शन अंगै फायो TTADC-नि हेडक्वार्टारनि सिमिनो अमरकनो तिनि खा दुगजागै खा साजागै ओ सामुंरकनो हायनो हाय ओपेन टेन्डारनि बिसिंति ख्लायै जतननो ओ टेन्डार बुनानि बागै सेब साबिरानि उंथु हिनै सानमुंति सालायै वायरे वाय अफिस रकबो तालाय जाकमानि ते कक्तमा थुमनाय रंनि पान्दा ख्लायबो दाल बिदाल जराव दामरक मक्रिमानि तिप्रासा डेभलपमेन्ट कमिटि आम्बासा ते आम्बासा कन्टेक्टार कमिटि हिनै मुं स्लामै किजासे बुखास्तेनि सिक्लारक आमतिखेनो वायरे वाय दामरकमानि सिक्रिमानि ते TTADC दलाय जुनालनि PWD-नि हाबानक तालायमानि बिसिंति फानो मुंसान नखरमानि फाइया ओंमाबाय हायनो हाय तिनि ग्राक सालो खा दुंमुं फुनुगै खा साजागै तिप्रासा डेभलपमेन्ट कमिटि आम्बासाते तिप्रासा कन्टेक्टार कमिटि रक तिनि खा साजागै TTADC-नि दलाय जुनालनि एग्जिकिउटिभ उदय शंकर जमातियानि थानि हायनो हाय कायसा डेपुटेशन रिलायखा TTADC-नि उ सामुं रक रिस्ट्रिक्शन ख्लायावै ओपेन टेन्डारनि बिसिंति जत लोगरकनो ओ टेन्डारो सेब साबमानिनानि ओंथु हिनै सानमुं सानै तिनि हायनो हाय डेपुटेशन नो मालायलायखा तिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट कमिटि आम्बासाते तिप्रासा कन्टेक्टार कमिटि रक आमतिखेनो बरक तिनि डेपुटेशन रिमानि बिसिंति ख्लायै कक माथुमनाय रबाय कक साना थांगै बेलायखेनो दामरक मुं कत रिमानि बिसिंति ख्लायै खा साजाकमानि बिसिंति ख्लायै दाक्तै दाक्तै रिस्ट्रिक्शन टेन्डार रकनो नरै ओपेन टेन्डारनि सेब साब्रिया हेंके सालथामनि बिसिंगनो TTADC दलाय जुनालनि PWD एग्जिकिउटिभनि अफिस खाजागिया जरा नि बागै मोथाकजागै रिजाकनाय हिनै तिनि दामरक मुं रेखा तिप्रासा डेभलपमेन्ट कमिटि आम्बासाते तिप्रासा कन्टेक्टार कमिटि रक Tining chung 47 ambasa অর্থাৎ দলাই জুনো সিনি বিশেষকে টেন্ডার দইনে তো কাইসা ডেপুটেশন লেখা ডেপুটেশন মারিবনি কারণখা যে TTADC চিনি গভর্নমেন্ট যেদিন ফর্ম অঙ্কুল সিমিনো চিনি প্রত্যেকটা জুন বাদ বাকি জুন তো আং সালিয়া বিশেষকে চিনি দলাই জুনলো রেস্ট্রিক্টেড মাং অঙ্গি দङ চিনি টেন্ডারनि ক্ষেত্রে অংথं তিনি কনস্ট্রাকশনनि ক্ষেত্রে অংথं ब्लैकटपनि ক্ষেত্রে অংথं যেকোনো দিক দিয়ে যিনি আবো দেশে টেকনিক এঙ্গে চিনি অর লোকেলো যারা তংনাই রক চিনি তিপ্রাসা কন্ট্রাক্টর বড় রেস্ট্রিক্টেড খাইখা আবনো পার্টিসিপেট খাইমেয়া অর্থাৎ অর অংশগ্রহণ খাইমেয়া কে সাকানো হইছে যত কিছু রেস্ট্রিক্টেড অর ফায়ো অফিসও जों प्रसेसिं सुरं थांगो जों साइमेया आबो बुमुं आरन सिमिनि फायै प्रसेस अंगि थाव एंगे आउन बागै जों सागा ताबो तामा साकानि तामो तलानि अंखांखे जत समान भाबे खेंथं ओपेन दंथं अरन बब्रक मानथं बांखे साकानबो मानथं जिनि मेन दाबि आबो एंगे जों साका जे जदि से आबहायं यांखे जों एग्जीक्यूटिव नु साका तीन दिन बिसिंगो टोटली PWD ऑफिस में तालावाई है तीन दिन नियम से प्रोसेस खायांगे जोंगाय ने ते सुजो खाइमालिया ते नासिंगमालिया जों आबाय के चिनी तिप्रासा डेवलपमेंट कमिटी इंगाय तिप्रासा कॉन्ट्रैक्टर कमिटी आबाय के चिनी डेपुटेशन एग्जीक्यूटिव सर तम साका तम आसा एग्जीक्यूटिव सर साओ जों तो तम बारोने कर्मचारी ऑफिस होते साकानिते रहर जागा जोंगरम होते प्रोसेस खाइमारो बरगबन गप साव चिन डेपुटेशन माध्यमे जों सागानने अथॉरिटी न साना नायो जे अरनि सामुंग ओपेन खाइनां
3 দিনनि बिसिमखौ खालायजा गियान रतम पदक्षेप नानाय 3 दिननि बिसिं ख्लायजा ओंखा ताम पदक्षेप ना आबो नुकनाय बिसकाउन तामाव বিজয় বন্ধুদের তো আজকে আমাদের এই ডেপুটেশনের মেন উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের কয়েক বছর ধরে আমাদের ধলাই ডিভিশনে যতগুলি পিডব্লিউডির কাজ হইতেছে সেগুলি রেস্ট্রিক্টের মাধ্যমে এবং সিলেক্টেড কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজগুলি হচ্ছে সেটার প্রতিবাদে আজকে আমরা তিপ্রাসা ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং তিপ্রাসা কন্ট্রাক্টর কমিটি যৌথ উদ্যোগে আমরা আজকে আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের পিডব্লিউডি এনসিডিএডিসি শিকারিবাড়ি জোনাল অফিসে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হওয়ার জন্য আমরা এখানে জমা দিয়েছি তো আমরা এর আগে 2021-এ যে সময় প্রথম এডিসি সরকার গঠন হয়েছিল সেই সময় আমাদের পিডব্লিউডির ইএম চিত্ত স্যার থাকতে তাই নিয়ে যতগুলি কাজ ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে আমরা করার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু এরপরে ওনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পরে বা ওনার এমএলএ হওয়ার পর থেকে আমাদের এই পিডব্লিউডির বিভিন্ন কাজগুলি সেগুলি রেস্ট্রিক্টেড মাধ্যমে হয়ে থাকে বিভিন্ন কোটি কোটি টাকার হোক বা যে কোনো ছোটো মতো কাজ হোক সবগুলি রেস্ট্রিক্টেড মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং আমাদের যে এখানে আম্বাসার লোকেল যারা কন্ট্রাক্টর আছে ওনারা এই কাজ বিভিন্ন কাজ এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এটার প্রতিবাদ জানিয়ে আজকে আমরা আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্যারের সাথে আমরা ডেপুটেশন মিলিত হতে যাচ্ছি আজকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে আপনারা কী দাবি করছেন আজকের এই ডেপুটেশন মেইন দাবি হলো আমাদের ওপেন টেন্ডার করা যে ছোটো হোক বড় হোক এগুলো আমরা ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে যেন কাজ করা হয় 3 দিনের মধ্যে আমরা 3 দিন সময় দেব 3 দিনের মধ্যে যদি ওপেন না করা হয় তাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি অফিস আমরা তালাবন্দি করতে আমরা বাধ্য হব অবনি লগে লগে কক্তমা থুমনাই রকবাই টিটিএডিসি দলাই জোনালनि এক্সিকিউটিভ উদয় শঙ্কর জমাতিয়া কক সিংজা কাঙ্গেব সানানি চাইতখা উবংनि খরাং হায়াকেবা উবংनि ককনো কুচুক बेरामनि अथरिटिनि थानि लांजागनायते आमति सामुंरक लोकेलनि बरकनो माननानै नांगौ हिनै बबतिनि सानानि चाइतखा লোকালের মানুষের বঞ্চিত যদি হয়ে থাকে নিশ্চয়ই এখানেও অথরিটি দেখা দরকার মনে হয় বেশি অথরিটিও এদের অসুবিধা নাই তোমার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা রেস্ট্রিক্টেড টেন্ডার যেগুলি হইতেছে এটা অথরিটি নিশ্চয়ই একটা বিশেষ একটা কারণেই মানে এগুলি হইতেছে এখন আপনার পদক্ষেপ কি আমার বক্তব্য থেকে লোকাল মানুষের কিছু কিছু পাওয়া দরকার আছে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য জোনালগুলিতেও সেই মানে এরকম সিস্টেম নাই তারা ওপেনলি কাজ করতেছে সবাই পাইতেছে রেস্ট্রিক্টেড কন্ডিশনে এই জায়গাতে এই জোনালই কেন এই বিষয়টা লক্ষ্য করা হচ্ছে এমন কথা না আমি তো একটু আগেই বলছিলাম যে সাউথ গুমতি এসব জায়গাতে মানে কোয়াই এসব জায়গাতেও রেস্ট্রিক্টেড টেন্ডার হয় না এমন না আমরা তো জানি ঠিক আছে কিন্তু তারা বিশ্বাস আমরা লোকালের যে দাবিগুলো দিচ্ছে যে ছোটো খাতুগুলি যাতে এমনভাবে লোকালের মানুষের এই কথায় দেওয়া হোক এটাই দাবি আপনার থেকে কি স্টেপ নেওয়া আছে আমার থেকে তো স্টেপ আমি তো ঠিক আছে লোকালের যে দাবিগুলি আমি অথরিটির কাছে তুলে দেব ঠিক আছে না বিবেচনা নেই এতটুকু